इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के मुतालिक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव दोनों का एक ही मतलब है, यानी कोई जारी रहने वाला अमल। और अगर इन अल्फाज के शुरू में लफ्ज़ प्रेजेंट का इजाफा कर दिया जाए तो फिर ये होगा हाल या फिर मौजूदा ज़माने में जारी रहने वाला अमल। चूँकि आम तौर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम भी इसी नाम का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इस टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। मिलकर इन जुमलों को पढ़ेंगे। पहला जुमला है यू आर यूजिंग द इंटरनेट, यानी आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर तुम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो। यू का लफ्ज़ जो है ये एक से ज़्यादा लोगों को भी मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका तर्जुमा यूं भी हो सकता है कि तुम सब इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो। तो इस जुमले में एक ऐसे अमल के मुतालिक बात हो रही है जो कि मौजूदा ज़माने में जारी है। अब देखते हैं अगला जुमला। मोर एंड मोर पीपल आर स्टडिंग इंग्लिश, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अब अगला जुमला, वी आर गोइंग ऑन अ हॉलीडे टुमारो, यानी हम कल छुट्टी पर जा रहे हैं। अब अगला जुमला, द वेदर फोरकास्ट वॉज गुड बट इट इज़ रेनिंग एट द मोमेंट, यानी मौसम के हाल के मुताबिक मौसम साफ रहने की इतला थी, लेकिन इस वक्त बारिश हो रही है। अब अगला जुमला, अली एंड सारा आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग, यानी अली और सारा हर वक्त बहस करते रहते हैं। और अब आखिरी जुमला, आई एम राइटिंग अ बुक, यानी मैं एक किताब लिख रहा हूँ। अब हम गौर करते हैं इन जुमलों में इस्तेमाल होने वाले वर्ब्स पर। तो हर जुमले के अंदर दो किस्म के वर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले देखते हैं पहले जुमले को। इसमें पहला वर्ब जो इस्तेमाल किया गया है वो है लफ्ज़ आर, जबकि दूसरा वर्ब है यूजिंग। इज, एम और आर, ये तीन अल्फाज जो है ये वर्ब टू बी की तीन प्रेजेंट फॉर्म्स हैं। तो इज, एम या आर, इन तीनों में से किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए जुमले के अंदर? इस बात का पता लगता है सब्जेक्ट की मदद से। ही, शी और इट जैसे अल्फाज अगर सब्जेक्ट के तौर पर जुमले के अंदर मौजूद हो तो इनके साथ इस्तेमाल किया जाएगा लफ्ज़ इज़ का। इसी तरह से अगर जुमले में लफ्ज़ आई का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो इसके साथ हमेशा एम इस्तेमाल किया जाता है। और अगर जुमले के अंदर यू, वी या दे जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो इनके साथ लफ्ज़ आर का इस्तेमाल किया जाएगा। और ऐसा कब किया जाएगा? जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हो रहा होगा। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हर जुमले में एक तो वर्ब टू बी की प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जुमले के अंदर जिस दूसरे वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है इसकी फॉर्म कहलाई जाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की ये फॉर्म जो है इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल इसलिए भी कहते हैं कि इसे एक एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी एक ऐसा लफ्ज़ जिसकी मदद से नाउन्स को डिस्क्राइब किया जा सके। किसी भी वर्ब से प्रेजेंट पार्टिसिपल इस तरह से बनाया जाता है कि वर्ब की बेसिक फॉर्म के आखिर में लेटर्स आईएनजी का इजाफा कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ टॉक जो है ये है वर्ब की बेसिक फॉर्म, इसके आखिर में लेटर्स आईएनजी का इजाफा कर दिया जाए तो ये बन जाएगा टॉकिंग, और अब ये बन गई प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है इसकी मदद से पता चलता है कि ये अमल अभी जारी है, यानी कंटिन्यूस है। जैसे कि लफ्ज़ टॉकिंग, इसका तर्जुमा होगा बोल रहा हूँ। तो वर्ब टू बी की प्रेजेंट फॉर्म की मौजूदगी की वजह से इस टेंस में प्रेजेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि अमल के कंटिन्यू होने की तरफ इशारा करता है, इसकी वजह से कंटिन्यूस का लफ्ज़ इस टेंस के नाम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से ये बन जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इस तरह से इस पहली एग्जांपल को जो हम देख रहे थे, यू आर यूजिंग द इंटरनेट, इसमें लफ्ज़ आर और यूजिंग की मौजूदगी की वजह से क्या पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि लफ्ज़ आर जो है ये वर्ब टू बी की प्रेजेंट फॉर्म है, जबकि लफ्ज़ यूजिंग जो है ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिससे अमल के कंटिन्यू होने का पता चलता है। इसी तरह से इन बाकी की एग्जांपल्स में भी हम देख सकते हैं। दूसरे जुमले में है लफ्ज़ आर स्टडिंग, और इससे अगले जुमले में है आर गोइंग। इसी तरह से इज रेनिंग, आर आर्ग्यूइंग, एम राइटिंग।
تو ان تمام جملوں میں ہر جملے کے اندر is, am یا are میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ورب استعمال کیا گیا ہے جس کے آخر میں لیٹرز ing آ رہے ہیں، یعنی ایک پریزنٹ پارٹیسپل بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے اگر کسی بھی جملے میں ورب ٹو بی کی پریزنٹ فارم یعنی لفظ is, am یا are میں سے کوئی ایک آ رہا ہو اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی ہو جس کے آخر میں یعنی کوئی ایسا ایکشن ورڈ ہو جس کے آخر میں لیٹرز ing آ رہے ہوں، اس کا مطلب ہے وہ جملہ جو ہے وہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں بنایا گیا ہے۔ تو چلیے اب مل کر دیکھتے ہیں کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں مختلف قسم کے جملوں کی کیا فارمیشن ہوتی ہے، یعنی ان میں الفاظ کی ترتیب کس طرح سے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں افرمیٹیو طرز کے جملے کو۔ افرمیٹیو سے مراد ہے ایک ایسا جملہ کہ جس میں آپ کسی عمل کے متعلق بتا رہے ہوں کہ ایسا ہوتا ہے، یعنی آپ اس میں کسی بات کا اقرار کر رہے ہوں۔ تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے لحاظ سے ایک افرمیٹیو جملے کے اندر الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے ایک سبجیکٹ یعنی لفظ ہی، شی، اٹ، آئی، یو، وی یا دے میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے یا پھر کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کا نام بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد استعمال کیا جاتا ہے ایک ورب ٹو بی جو کہ اپنی پریزنٹ فارم کے اندر ہوتا ہے، یعنی لفظ is, am یا are میں سے کسی ایک کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا استعمال سبجیکٹ کے لحاظ سے ہوتا ہے، یعنی he, she اور it کے ساتھ ہمیشہ is کا استعمال کیا جائے گا، I کے ساتھ am کا اور you, we اور they کے ساتھ are کا استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد جملے کے اندر استعمال کیا جاتا ہے ایک ورب اپنی بیسک معاف کیجیے گا ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز ing کا اضافہ کر کے ایک پریزنٹ پارٹیسپل استعمال کیا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے نمبر پر سبجیکٹ کے بعد ورب ٹو بی پریزنٹ فارم کے اندر اور پھر آخر میں ایک پریزنٹ پارٹیسپل۔ اور جیسے کہ اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں کہ ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز ing کا اضافہ کرنے سے بن جاتا ہے ایک پریزنٹ پارٹیسپل، اور اسے پریزنٹ پارٹیسپل اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ ایڈجیکٹو کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر اگر ہم نے لفظ ہی کی مدد سے ایک افرمیٹیو جملہ بنانا ہو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی فارم میں تو یہ کس طرح سے ہوگا؟ ہی از ٹاکنگ، یعنی وہ بول رہا ہے۔ تو لفظ از کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ عمل پریزنٹ یعنی حال یا پھر موجودہ زمانے میں کیا جا رہا ہے، اور لفظ ٹاکنگ کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ عمل ابھی جاری ہے، یعنی وہ بول رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر ایک نیگیٹو طرز کا جملہ۔ نیگیٹو سے مراد ہے ایک ایسا جملہ کہ جس میں آپ کسی بات کے متعلق یہ بتا رہے ہوں کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ اس قسم کے جملے میں لفظ not کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ آپ اس جملے کے اندر کسی بات کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرز کے جملے کے اندر الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے ایک سبجیکٹ یعنی لفظ ہی، شی، اٹ، آئی، یو یا دے میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کا نام استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے ورب ٹو بی اپنے پریزنٹ فارم کے اندر، یعنی لفظ is, am یا are میں سے کسی ایک کا استعمال کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد لفظ not کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور آخر میں ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز ing کا اضافہ کر کے ایک پریزنٹ پارٹیسپل کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم لفظ I کی مدد سے ایک نیگیٹو جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کس طرح سے ہوگا؟ I کے ساتھ am کا استعمال کیا جاتا ہے، تو I am not talking یعنی میں نہیں بول رہا۔ تو اس طرح سے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر یہ ہے ایک نیگیٹو جملہ جس میں یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پریزنٹ یعنی موجودہ زمانے کے اندر یہ عمل جاری نہیں ہے۔ تو اب اگر افرمیٹیو اور نیگیٹو جملے کا آپس میں کمپیریزن کیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں الفاظ کی ترتیب تقریباً بالکل ایک طرح سے ہی ہے، صرف نیگیٹو جملے میں ورب ٹو بی کے بعد لفظ not کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ افرمیٹیو اور نیگیٹو جملے کے آخر میں زیادہ تر فل سٹاپ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر پرجوش انداز میں بات کی جا رہی ہو تو اس کے متعلق بتانے کے لیے فل سٹاپ کی جگہ ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کی مدد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس جملے کو زور دے کر پڑھا جائے گا یا پھر زور دے کر کہا گیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں ایک انٹراگیٹو طرز کا جملہ۔ انٹراگیٹو سے مراد ہے سوالیہ جملہ، یعنی کوئی ایسا جملہ جس کے اندر آپ کچھ پوچھ رہے ہوں۔ تو اس قسم کے جملے میں
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिहाज से अल्फाज की जो तरतीब है वो इस तरह से होगी कि अब की बार सब्जेक्ट के बजाय जुमले के शुरू में सबसे पहले इस्तेमाल होगा वर्ब टू बी अपने प्रेजेंट फॉर्म में, यानी लफ्ज़ इज़, एम या आर में से किसी एक का इस्तेमाल होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर इस्तेमाल किया जाएगा एक सब्जेक्ट, यानी लफ्ज़ ही, शी, इट, आई, यू, वी या दे में से किसी एक का इस्तेमाल होगा। और फिर जुमले के आखिर में आएगा वर्ब बेसिक फॉर्म के आखिर में लेटर्स आई एन जी का इजाफा करने के बाद, यानी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जाएगा। और जुमले के सबसे आखिर में पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल किया जाएगा, एक सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क का, जिसकी मदद से ये पता चलेगा कि ये एक सवाल है। तो अब अगर हम लफ्ज़ शी को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो इसकी मदद से हम क्या इंटरोगेटिव जुमला बनाएंगे। ये जुमला इस तरह से होगा, इज़ शी टॉकिंग, यानी क्या वो बोल रही है। तो अब यहाँ भी मौजूदा ज़माने में जारी रहने वाले किसी अमल के मुतालिक सवाल किया जा रहा है। तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इस जुमले में लफ्ज़ इज़ का इस्तेमाल किया गया है, जिससे प्रेजेंट फॉर्म का पता चलता है, क्योंकि ये वर्ब टू बी की प्रेजेंट फॉर्म है। इसी तरह से इस जुमले में लफ्ज़ टॉकिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसकी मदद से अमल के कंटिन्यू या जारी रहने के मुतालिक पता चलता है। तो इस तरह से ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया गया जुमला है। तो ये थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जुमलों की मुख्तलिफ इकसाम। तो इस लेसन को अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए। इसके अलावा आप इस वीडियो के साथ साथ इन जुमलों को लिख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम एक टेबल की मदद से जुमलों को पढ़ने और समझने की मशक करेंगे।